Activité de lecture, unité 1, le monde des amis. La semaine 4, la page 32, l'oasis des mots français, 3e année primaire. السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال الفيديو اليوم سنقوم بإنجاز أنشطة القراءة. activité de lecture، دائما الوحدة الأولى unité 1 le monde des amis، عالم الأصدقاء، الصفحة 32 la page 32 et 33. Texte 4 les amis de la forêt، أصدقاء الغابة. قبل قراءة النص دائما كنلاحظوا الصور، j'observe les images. إذا بالنسبة للصورة الأولى la première image، je vois deux chacals، حيوانات ابن آوى، جوج دو، اللي كيبان عليهم أنهم سعداء، qu'ils sont heureux. Dans la deuxième image، les deux chacals jouent au cache-cache. Avec qui? Avec le singe القرد et le zèbre، حمار الزرد أو الحمار الوحشي. حمار الزرد أو حمار الوحشي كيلعبوا الغميضة مع le singe et le zèbre. La troisième photo ou la troisième image، les deux chacals balancent au cou de zèbre، de la girafe، pardon، la girafe ديال الزرافة، la girafe كيلعبوا طياشة كما كنقولوا، كيطيشوا يتأرجحان العربية، يتأرجحان في عنق الزرافة au cou de la girafe. الصورة الأخيرة la quatrième image، les deux chacals ابن آوى كيلعبوا أو ils font كيديروا البوكس avec qui، معروف الحيوان اللي عنده هاد الجويب هنا لو كونغورو، avec لو كونغورو. قبل ما نقراو النص ونشرحو لكم غادي نجاوبو على أسئلة الملاحظة والجواب. إذا j'observe et je réponds، coin de lecture، j'observe et je réponds، ألاحظ وأجيب. هنا خصنا نجاوبو، ناخدو ورقة وستيلو ونجاوبو. Que vois-tu sur la première image؟ Que vois-tu sur la première image؟ اش كتشوف la première image؟ أنا شرحت لكم ولكن الآن غادي نجاوبو بطريقة مرتبة أكثر. Sur la première image، je vois deux chacals qui sont heureux. Je vois sur la première image، je vois deux chacals qui sont heureux. Que font-ils؟ Que font-ils؟ اش كيديروا هاد لي دو شاكال؟ اش كيديروا؟ Les deux chacals jouent à cache-cache. Les deux chacals jouent à cache-cache. Quels animaux vois-tu sur les autres images؟ إذا بالنسبة للصورة الثانية كنلاحظ les deux chacals، le zèbre et le singe. الصورة الثالثة la girafe. الصورة الرابعة le kangourou. إذا image 2 il y a deux chacals، le singe et le zèbre. Image 3 deux chacals et la girafe. Les deux chacals balancent au cou de la girafe. وكنلاحظوا كذلك أن ابن آوى، الحيوانات بجوج ديال ابن آوى يتأرجحان في عنق الزرافة. Image 4 les deux chacals font de la boxe avec le kangourou. في الصورة الرابعة والأخيرة كنلاحظوا deux chacals و le kangourou يلعبوا البوكس مع بعضياتهم. Les deux chacals font de la boxe avec le kangourou. Où vivent tous ces animaux؟ Où vivent tous ces animaux؟ فين كيعيشوا جميع هاد الحيوانات؟ كيعيشوا في الغابة. إذا tous ces animaux vivent dans la forêt. Tous ces animaux vivent dans la forêt. Tous ces animaux vivent dans la forêt. السؤال الأخير في الملاحظة، les animaux sont-ils des amis؟ إذا من خلال الصور كيبان لنا أن هاد les animaux أصدقاء. واش هما أصدقاء؟ وي أكيد وي. tous les animaux sont des amis. tous les animaux sont des amis. ننتقلوا لقراءة النص.
Les amis de la forêt. Deux chacals vivent dans la forêt. Ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup. Ensemble, ils cherchent la nourriture. Ensemble, ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Ils se balancent au cou de la girafe. Ils font de la boxe avec le kangourou, comme ils sont heureux. Je répète. Deux chacals vivent dans la forêt. كنقراو بعدا العنوان le titre les amis de la forêt. أصدقاء الغابة عنوان النص أصدقاء الغابة. Les amis أصدقاء la forêt الغابة. deux chacals جوج ديال الحيوانات بالأوى vivent dans la forêt. vivent يعيشان في الغابة dans la forêt. Ce sont deux amis qui s'aiment beaucoup. Ce sont deux amis هما جوج الأصدقاء اللي كيبغيو بعضياتهم بزاف. Ensemble مع بعضياتهم ils cherchent la nourriture. مع بعضياتهم كيقلبوا على الطعام ديالهم. Ensemble ils boivent à l'eau de la source. كيشربوا مع بعضياتهم et mangent ce qu'ils chassent. وكياكلوا اش كيصيدوا. chasse هي كيصيدوا. Toute la journée, في النهار كامل, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. كيلعبوا الغميضة مع حمار الزراد والقرد. Ils se balancent au cou de la girafe. كيطيشوا في العنق ديال يتأرجحان في عنق الزرافة. Ils font de la boxe avec le kangourou. اوكي يلعبوا رياضة الملاكمة مع الكنغر. Comme ils sont heureux. شحال هما سعيدين. قراءة أخيرة. Les amis de la forêt. Deux chacals vivent dans la forêt. Ce sont deux amis s'aiment beaucoup. Ensemble, ils cherchent la nourriture. Ensemble, ils boivent à l'eau de la source et mangent ce qu'ils chassent. Toute la journée, ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe et se balancent au cou de la girafe. Ils font de la boxe avec le kangourou. Comme ils sont heureux. Ils sont heureux. هنا ندير واحد لا ليزون. Ils sont heureux. Outil beaucoup. Trouve le mot beaucoup dans le texte et entoure-le. غنقلبوا على le mot beaucoup. كثيرا beaucoup هي الشيء الكثير. وندوروا عليه. Deux chacals vivent dans la forêt. beaucoup. هاي عندي هنا beaucoup. Ce sont des amis qui s'aiment beaucoup. انتقلوا الإجابة على بقية الأسئلة. J'écoute et je comprends. Je réponds pas vrai ou faux. Ensemble, les deux chacals chassent. Ensemble, les deux chacals chassent. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, les deux chacals كيصيدوا بجوجهم. إذن vrai. Alors, vrai. Les deux chacals vont à l'école. ما وردش لنا في النص أن les deux chacals كيمشيو للمدرسة. إذن faux. Les deux chacals boivent de l'eau de la source. إذن les deux chacals كيشربوا الماء من نفس المنبع. vrai. Les deux chacals jouent à cache-cache, à balançoire et à bicyclette. قال لك les deux chacals كيلعبوا الغميضة التأرجح ولا بيسيكلات. إذا لا بيسيكلات ما تذكراتش. إذا هاد الجملة خاطئة. فو. كيلعبوش لا بيسيكلات. كيلعبوا الكاشكاش. كيلعبوا التأرجح في عنق الزرافة. ولكن لا بيسيكلات ما كيلعبوهاش. إذا فو. Les deux chacals jouent à cache-cache, à la balançoire et à la boxe.
لي دو شاكال هاد جوج حيوانات ابن اوا كيلعبوا الغميضه تأرجح ولا بوكس سي فغي. لي دو شاكال جو ا كاشكاش à la marelle et à la boxe. هاد لي دو شاكال كيلعبوا الغميضه كيلعبوا الشريطه او الحجاله داك اللي كيلعبوا البنات وكيلعبوا البوكس. واش صحيح ولا خطا؟ اذا خطا، هاد لي دو شاكال ما كيلعبوش لا ماريل، اذا فو. alors c'est faux. les deux chacals sont tristes يعني لي دو شاكال واش حزينين؟ نو، الصور كلها كتقول لنا ان لي دو شاكال سون heureux، اذا c'est faux. les deux chacals sont peureux، واش هاد لي دو شاكال خايفين يشعرون بالخوف يشعران بالخوف؟ فو، بالعكس كيعيشوا بسعاده في الغابه. les deux chacals sont heureux، vrai. les deux chacals سعيدين، c'est vrai. alors je comprends mieux le texte. أتعرف النص أكثر. qui sont tous les amis de deux chacals? tous les amis de les deux chacals, ce sont le singe, le zèbre, la girafe et le kangourou. les amis de deux chacals sont le singe, la girafe, le zèbre et le kangourou. les amis de deux chacals sont le singe, la girafe, le zèbre et le kangourou. que font-ils toute la journée? que font-ils toute la journée؟ غنحددوا اش كيديروا ثم نسجلوا. اذا toute la journée et cherche la nourriture. et cherche la nourriture. ils boivent de l'eau de la source, à l'eau de la source. mange ce qu'ils chassent. toute la journée ils jouent à cache-cache avec le zèbre et le singe. Et se balancent. Ils font de la boxe avec le kangourou. Ils cherchent la nourriture. Ils boivent à l'eau de la source. Mangent ce qu'ils chassent. Ils jouent à cache-cache. Ils se balancent. Ils font. إذن هادوما الأشياء اللي كيعملوا في النهار كامل، في اليوم كامل، toute la journée. est-ce que tous les amis s'aiment bien? Oui, tous les amis s'aiment bien. je donne mon avis. est-ce que les animaux peuvent être des amis? Oui, tous les animaux peuvent être des amis. جميع الحيوانات يمكن يكونوا أصدقاء. كاين بعض الحيوانات اللي ما يمكنش يكونوا أصدقاء، ولكن إلا هضرنا على الحيوانات المتوحشة les animaux sauvages كيقدروا يكونوا أصدقاء مع بعضياتهم. كذلك إلا مشينا للضيعة كنلقاو les animaux domestiques كتلقاوهم أصدقاء مع بعضياتهم des amis. je lis à haute voix le passage en couleur dans le texte. إذا نقرأ بواحد الصوت مرتفع الكلمات اللي مروا بلون مغاير في النص. toute la journée il joue à cache-cache avec le zèbre et le singe. toute la journée il joue à cache-cache avec le zèbre et le singe. j'améliore ma prononciation كنصحح النطق ديالي. فا فو كنقرا لي سيلاب المقاطع. فا فو في fe vi va vo vu ce si ça so su ka ka ko ku za ze zo ga go gu ji je ja jo ji je ju xi xe xo. je répète encore une fois. fa fo fi fe vi va vo vu ce si ça so su ka ka ko ku za ze
zo, ga, go, gu, ji, je, ja, jo, ji, je, ju, xi, xe, xo. شكال نحاول نقراو بالمقاطع. شكال، كاش، كاش، جيغاف، جيغاف، غريف، بوكس. شكال، كاش، كاش، girafe, griffe, box. Le crocodile est au zoo. Le crocodile est au zoo. التمساح في الحديقة، في حديقة الحيوانات. Le singe fait des grimaces. Le singe fait des grimaces. هي لو سانج كيدير واحد الحركات مضحكة بالوجه ديالو. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.